LP. Uy, binaling pa sa kanya. Kawa ni Baladay. Baladay, pinababang pala. Sinasaan na Bututkin, balik kay Baladay. Sir J.O. Wala, nakuha mo na ng LP. LP na mamadali. Hey, 2-0. Number 15. Uy, Ramon SD. Idol. Hindi na kita, sayang. Number 22. Uli. Hindi naman na kanya pa rin. Uy. Grabe naman yun. Number 5, Alaray. Setting a play po mo sa 3. Umandap! No, umandap pa rin. Nakuha ni number 29. To number 1. To number 29. To Idol, Chanliango. Chanliango pa rin. 4-0. Grabe naman si Chan. Sir J.O. Wow! 2 shots ang awal. Ang una ni Sir Leo pumasok, 4-1 ang score. Ang pangalawa ay in-out. Kanila pa rin. Wala. Nakuha ni number SD. Bigay number 1. Number 1, uy. SD. Bagay number 1. Number 1, step up. Bigay number 29. Number 29. To Sir Diego. Fast break. Hey. 3-4. 3-4. Grabe naman yun. Number 5. Baladay. Driving the ball. Bigay kay Umandap. Umandap. Bigay kay Baladay again. Baladay. Driving the ball. Using the glass. Pasa kay number 1 and number 29. Number 1 pumuko sa press. Go. Kay Babay ni Santiago. Go. Nawa ni NP. Go again. Nawa ni Umandap. Umandap. Patulin. Umandap. Oy! Wala. Nawa ni Baladay. Baladay. Sergio. Sergio. Wow! Dapat pinasok niya yung team na yan, Sergio eh. Sergio. Di ba? Baladay ko Sergio. No. Sergio pa rin. Sergio pa rin. Sergio pa rin. Grabe ka tayo! 5-7. Grabe! Like SS! SJ for 3. Wala. Sergio pa rin. Now number 15. Number 15. Binigay kay number 5. To the Poison! Wow! Nagkakasi na. Ayan na. Ayan na. Backward violation. Sergio. Bigay. Kain ng Baladay. Baladay bigay kay Jules. Jules. Pinasa kay Idol. Bigay kay The Tanker. Oy! Sayang. Binigay
Balatay. Balatay. No! Nakuha ni LB. Ayan na. Ang tunay na LB. Galit. Ayan na! Bayang! Nakuha ni Idol. Oy! Nagkaroon na gawa na ni SD. SD, ayaw magkulanaw. Number 29. Wala pa rin. Nagkaroon na gawa. Nakuha ni Jules. Bigay kay Tenorio. Bigay kay Sergio. Oy! Jules. No. Nakuha ni LP. Kalaki number 1. Bigay kay Trandiamo. Oy, sayang. One lap. Kaya babang bola. One lap. Spirin mo ba ta? Sergio. Oh. Sergio pa rin. Change ba tayo? 9-7. Lamang na ng dalawang team Geo. Kalabatits. Nag-SS na. Naglakasan. Santo Domingo. Kakikilos na. SK2 meron na 3. No. Nakuha ni Jules. To number 5. Balatay. Setting up play by Balatay. Last 3 minutes. Balatay, oy. Left ball. SD. Pasakay siya nila ako. Ating inalaw. Sayang. Dalawa. Umanda. Uy. Umanda pa rin. Wala. Nagkaroon na kami ako ni Johnny ako crossover. Johnny ako na madali ang yung play. Ginagawa ako ni Jules. Go. Sergio. Sergio pa rin. Sniper! Balatay. Umanda. Uy. Ito pa rin. Last 2 minutes. Ang tigas. Parang pader niya. Ang una wala. Ang pangalawa wala pa rin. Nakuha ni Sergio. Okay. Bigay kay Balatay. Ito meron sa 3. No. Nakuha ni SC. Password opportunity kay Chariango. Oy! Nakuha ni Jules. Bigay kay Sergio. Open! Sayang, magulas. SC. Uli. Sniper on! Lamo. Poison! Fan! Foul! 7-11 ang score. Last 1 minute. 7-11. Oo. Kanya ulit. Ay! Robot. 35 seconds. Oy! Grabe naman. Si Idol. Oh! Chanli ako. 25 seconds. Hey! Wow! 9-11. Dalawa lang. 15 seconds. Time to shoot. Anthony. Time to shoot. Sniper on. Kali. No. Ayan na. 5 seconds. 4, 3, 2. Game. Dalawa lang. Oh, kaya. Ayos, no?